बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अंजुम। IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ करोड़ों दरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पे। पाकिस्तान पर आलमी दहशतगर्दों का हमला। मशहूर मुसन्निफ, सहाफ़ी और दानिश्वर तारक इस्माइल सागर मरहूम की किताब से आपने दो इक़्तिबासात मुलाज़ा किए, जिनका उन्वान था पाकिस्तान अमरीकी शिकंजे में। तीसरा इक़्तिबास उनकी इस किताब से आपकी नज़र है। अपने वतन के हक़ में मेरा इंतहाई अमल और इरादी तौर पर गैर जज्बाती फ़ैसला था। रिचर्ड आर्मिटेज के गैर सफारती रद्द-ए-अमल और ज़ुबान का मेरे इस फैसले से कोई ताल्लुक़ न था। अमेरिका वही करेगा जो उसके कौमी मफाद में होगा, और हम वही करेंगे जो हमारे कौमी मफाद में होगा। हमारा फ़ैसला अपने मफाद और अपने तहफ़्फ़ुज़ के असूलों पर मबनी था। ये कहना ज़रूरी है कि आर्मिटेज के अल्फाज पर मुझे बहुत झंझलाहट और मायूसी हुई थी, वरना ये एक सिपाही के मिजाज के ख़िलाफ़ है कि वो किसी मुतालबे या शराइत के जवाब में ये न कह सके जाओ और जो चाहो कर लो। मुझे एतराफ़ है कि मैंने बाद में आर्मिटेज को एक बहुत अच्छा इंसान और पाकिस्तान का अच्छा दोस्त पाया। 13 सितंबर को पाकिस्तान में अमेरिका की सफ़ीर वेंडी चैम्बरलैन मेरे पास 7 मुतालबात पर मबनी फ़हरिस्त लाईं। यही मुतालबे अमरीकी वज़ारत ख़ारजा हमारी वज़ारत ख़ारजा को गैर रस्मी तौर पर पहले भेज चुके थे। अलकायदा के कारकुनों को अपनी सरहदें पार न करने दी जाएं, पाकिस्तान से गुजरने वाला असलहा पकड़ा जाए और बिन लादेन की तमाम इमदाद बंद की जाए। 2. अमेरिका को हस्ब ज़रूरत फ़ौजी और जासूसी मकासद के लिए हवाई रास्ते और ज़मीन पर उतरने की गैर मशरूत सहूलतें दी जाएं। 3. अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की हस्ब ज़रूरत अस्करी जासूसी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए सरहदी इलाकों तक रसाई मुमकिन बनाई जाए, और इस मकसद के लिए पाकिस्तानी बहरिया और फ़िज़ाइया के अड्डों और जंगी कार्रवाइयों के लिए सरहद के करीब वाक़ मकामात के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। नंबर 4. अमेरिका को फिर फ़ौजी नौइयत की अहम मालूमात और मुल्क में लोगों के दाखिल और खारिज होने और दाखिली तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएँ, जिनसे अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ होने वाली दहशतगर्दी को रोकने और इसका जवाब देने में मदद मिले। नंबर 5. 11 सितंबर की दहशतगर्दी और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के दोहरे वाक़यात की खुलेआम मज़म्मत की जाए और अंदरूनी मुल्क दहशतगर्दी की हमायत में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ बयानात को रोका जाए। नंबर 6. तालिबान को ईंधन और दूसरी एशिया की रसद और अफ़गानिस्तान जाने वाले रंगरूटों और रज़ाकारों को रोका जाए जो दहशतगर्दी या जंगी हमलों में हिस्सा लेने के काबिल हैं। नंबर 7. अगर उसामा बिन लादेन और अफ़गानिस्तान में अलकायदा तंजीम के मुलव्वस होने का ठोस सबूत फराहम हो जाता है और अफ़गानिस्तान और तालिबान उससे और उसकी तंजीम को पनाह देने का अमल जारी रखते हैं, तो पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देगा, तालिबान की इमदाद बंद करेगा और उसामा बिन लादेन और अलकायदा तंजीम को ख़त्म करने में मंदरजा बाला तरीक़ों से हमारी मदद करेगा। इनमें से चंद शराइत तो बहुत गैर संजीदा थी, मसलन अंदरूनी मुल्क दहशतगर्दी की हमायत में और अमेरिका और इसके दोस्तों और इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ बयानात को रोका जाए। इसका दारोमदार इस बात पर है कि दहशतगर्दी की ज़बानी हमायत और इख्तिलाफ और इज़हार राय की आज़ादी की हदूद का क्या मफ़हूम लिया जाता है। ये अल्फाज कि अगर उसामा बिन लादेन और अफ़गानिस्तान में अलकायदा तंजीम के मुलव्वस होने का ठोस सबूत खुद अपनी नफ़ी करते हैं, क्योंकि अमेरिका अगर अभी तक सबूत ढूंढ रहा था तो उन्हें ये यकीन कैसे था कि उसामा बिन लादेन और अफ़गानिस्तान में अलकायदा तंजीम 9/11 की दहशतगर्दी के मुरतकब हुए हैं। अलावा मेरा ख्याल था कि हमारे अफ़गानिस्तान से सफारती तल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा गैर हकीकी था, क्योंकि न सिर्फ ये कि अमेरिका को तालिबान की हुकूमत ख़त्म होने तक उनकी हमारी रसाई की ज़रूरत होगी, बल्कि इस किस्म के फ़ैसले किसी भी मुल्क का दाखिली मामला होते हैं और किसी पर ठूंसे नहीं जा सकते। लेकिन एक दस्तावेज़
جو غالباً جلدی میں لکھی گئی ہو، بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ہمیں ہر نوع کی دہشت گردی کو کچلنے میں کوئی آر نہیں تھا۔ امریکہ کے اس کا شکار ہونے سے قبل ہم تو خود ہی یہی کرنا چاہ رہے تھے اور کر بھی رہے تھے۔ ہم شرائط نمبر 2 اور 3 کو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے، بھلا ہم امریکہ کو بغیر کسی روک ٹوک کے فضائی راستے اور زمینی سہولیات کیسے دے سکتے تھے؟ میں نے ایک کم وسعت والے فضائی راستے کی، جو ہمارے اہم علاقوں سے دور تھا، پیشکش کی۔ نہ ہمیں نے پاکستان کی بحریہ اور فضائیہ کے اڈوں اور فوجی اہمیت کے علاقوں کے استعمال کی اجازت دے سکتے تھے۔ ہم نے انہیں بحری اور جنگی ہوائی جہازوں کے اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے امریکہ کو 2 فضائی اڈوں بلوچستان میں شمس اور سندھ میں جیک آباد کے استعمال کی اجازت دی، اور وہ بھی صرف سامان کی نقل و حرکت اور ہوائی جہازوں کی بازیابی کے لیے۔ ان اڈوں سے کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے انہیں کسی بھی چیز کے لیے غیر مشروط اجازت نہیں دی، باقی مطالبے ایک حد تک قابل قبول تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ امریکی حکومت نے بلا حجت ہماری جوابی تجاویز مان لی۔ مجھے اس بات پر سخت تعجب ہے کہ میرے خلاف اس قسم کے لغو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ میں نے سیکرٹری کولن پاول کے پہلے ہی روز ٹیلی فون پر کہے ہوئے امریکی مطالبات منوعاً مان لیے تھے۔ انہوں نے مجھے کوئی شرائط بتائی ہی نہیں تھی۔ شرائط تو امریکی سفیر 30 سے روز لائی تھیں۔ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے اسے کابینہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسا کہ میں سمجھ رہا تھا، وزراء نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ ان سے ابتدا میں مشورہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد کور کمانڈروں کی میٹنگ میں بھی شبہات کا اظہار کیا گیا۔ میں نے دونوں میٹنگوں میں صورتحال کا تفصیلی تجزیہ کیا اور اپنے فیصلے کے حق میں مدلل بیان دیے۔ جب تک تمام شبہات دور نہ ہو گئے، میں نے ہر سوال کا جواب دیا اور بالآخر تمام لوگ اس فیصلے کے حق میں ہو گئے۔ اس کے بعد 19 ستمبر کو میں نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر قوم سے خطاب کیا اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ جیسا میں نے سوچا تھا، رد عمل محدود تھا اور قابو میں رہا۔ علاوہ ازیں میں نے معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقاتیں شروع کیں۔ 18 ستمبر اور 3 اکتوبر کو درمیان دانشوروں، اخبارات کے مدیروں اور کالم نگویسوں اور تعلیمی اداروں کے اراکین، قبائلی سرداروں، طلباء اور مزدور تنظیموں کے رہنماؤں سے ملا۔ 18 اکتوبر کو میں چین سے آئے ایک وقت سے بھی ملا اور ان کے ساتھ اپنے فیصلہ پر تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں میں نے پورے ملک میں فوجی چھاؤنیوں کے دورے کیے اور سپاہیوں سے ملاقاتیں کی۔ ہر شخص اس بات پر فکر مند تھا، اور ان کی یہ فکر صحیح تھی کہ اگر افغانستان پر بمباری ہوئی تو بہت سے بے گناہ مسلمان مارے جائیں گے۔ میں نے ان سب کے تفکرات دور کرنے کی کوشش کی اور بتایا کہ سب سے پہلے ہم ملا عمر کو قائل کرنے کی صحیح کریں گے تاکہ وہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو افغانستان چھوڑنے پر آمادہ کرتے، اور اسی طرح افغانستان امریکی فوجی حملے سے بچ جائے گا۔ اب یہ 2 افراد پر منحصر تھا، ملا عمر اور اسامہ بن لادن۔